Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arajingan kenal pot pawai buruhuk leso kiba. Itu akina dan gula ajunan senyampit salam nyareng meloduana. Montak nyareng tak melo. Sekeduan kreditan nalonas. Sekeduan otang ngalonas. Andi otang kapi berarti. Sekeduan hajat tetekah. Sekeduan aresan naik kening. Sekeduan potra na solihah. Le sekita andik bekal moga lekas apekal. Seampun apekal moga juduna judu solihah. Seampun keluarga moga rajina atamba. Amin jana Pak. Gas was Pak. Moga rajina atamba barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binikmatihi tatimmus shalihat. Wa bidzikrihi wa dzikri maulidi nabiyhi tanzilul khairati wal barakat. Wassalatu wassalamu ala fakhril kainat imamis sadat imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Janabal afadil, para alim, para ulama, para sepo, para kiai, para guru ngaji, para bunyai, para ustad, para ustadzah, nakhusu bidzikri wa ta'zim, pengasuh musalla Nurul Hikmah Kiai Misdamu, matta'anallahu bituli hayatihi fi sihhatin wa afiyah. Juganan Sabtina mulja aki ajunan semulja Kiai Hasanuddin, ajunan semulja Kiai Ja'far, ajunan semulja Kiai Suatna, ajunan semulja Kiai Punahbi, ajunan semulja Kiai Jumar kadinto bedesa polo ken luki. Ajunan semulja Kiai Anwar, ajunan semulja Kiai Syafi'i, ajunan semulja Bintara Saiful, ajunan semulja Bintara Masnoto, juganan ajunan semulja Bintara Parbullah. Mantarmu ke imulja kina sarang Allah. Juganan tak lupa Sabtina mulja aki lora kalebun disanya bekan berek sarang sateja perangkat epon sehadir. Mantarmu ke tetia pemimpin seadil seabekta disanya bekan berek nuju dari dona Allah subhanahu wa ta'ala. Jam'iyah Hadrah Al-Bustan Serabuepon dari Tisakolpoh seesepoe sarang Bintara Busrini. Mantermuka tetia Jam'iyah Salawat sel esto dek kakuste kanjing Nabi nengitunya sampai ke akhirat saingkena masuk suarga abereng gendeng-gendenga, amin ya rabbal alamin. Maka ajunan para rabu manabi keduan jet hajatan onceng ngaki Jam'iyah Hadrah Al-Bustan. Demala sponsor nih kan. Rokok pasan le.
Juganan Septina Muljaaki audio shooting Pandawa sareng sound system pun apanya mana saya ini kan Purnamai mantar muka masuk aswarga sateja abareng lerpelera abareng mixer abareng headset amin ya rabbal alamin. Ajunan para rabu kaum bapak kaum ibu Septina Muljaaki malam mangken betenko leben ajunan takdir sareng Allah kaangkui teti umat pelian karena tenku leben ajunan hadir ngistuaki dek kata syakur ihtifal maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadima Nabi Muhammad kak dinto nabi terbaik, nabi sebekal masalamet dan kuleban ajunan paki nengi akhirat, nengi mahsyar, nengi tempengan, nengi tete. Nabi Muhammad kak dinto bekal nyare dan kuleban ajunan. Karena Nabi Muhammad kak dinto tak rida manabi pada situng umat te kak dinto masuk dek ka neraka. Ketika Allah aparing wahyu wala saufa yu'tika rabbuka fatardah, bakna Muhammad bekal ibri'i bareng sebakna bekal rida, maka Nabi Muhammad ajawab abdina ya Allah tak rida ya Allah manabi orangnya bekan barek kak dinto beda situng bayi semasuk dek suarda neraka. Maka saingkeun ten kula ban ajunan andi backingan kuat, andi jaminan raja dan kula ban ajunan bekal masuk dek swargana Allah. Amin ya rabbal alamin. Para rabu Septina Muljaaki ketika Nabi Muhammad kak dinto lahir lagi acarita gelu tangki oleh kenal kan Nabi Muhammad nabi dan kula ban ajunan nabi sehebat nengi berekna Mekah kak dinto beda situng kerajaan hebat sekak dimma kerajaan kak dinto kenal kalaben kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi kak dinto terkenal kalaben adat kebiasaan acuel budak ngatu budak. Nengi negara Romawi orang bini kak dinto sobung regena kecuali orang-orang bini sebangsa rato. Nengi negara Romawi orang laib kak dinto sobung regena karena orang laib kak dinto tahakkuk langsung dadi budak buru lahir. Maka kebiasaan na orang Romawi kak dinto lebur ngatu manusia pada manusana. Manusia iatu pada manusana nengi situng lapangan sekema seodi kak dinto menang. Mirip kebiasaan na orang nyabakan bere selebur ngatu ajam. Aku pak adanya mana rotok lah. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi bitana dan gula ban ajunan kan ki kenceng arabat, kenceng ajamui ajam. Mana biningi zaman Romawi ketika Nabi Muhammad kak dinto para lahira orang kak dinto tak epakani tak katipun apa si penting sebenarnya yaitu. Maka terjadi pemberontakan besar unjuk rasa sengan dimin zaman Nasupardi kak dinto terjadi pemberontakan raja orang-orang budak kak dinto nuntut dek karatona enaleka kak dinto bedesi anyama Spartacus oleh tahu le bedesi anyama Spartacus ratona kak dinto anyama Nero. Maka Nero makin teti nyaman rokok sepaling nyaman. Akan caben pak gico ben pak dalil. Aslina gak bisa pak Nero nyaman rato sejahat nengi Romawi. Oleh mending. Allahumma salli ala Muhammad. Nengi timur negara Mekah. Kak dinto beda situng negara semaju. Nyamana negara kak dinto Persia. Persia kak dinto para rabu nyembe apoi karena agama na majusi.
Majusi kak dinto sebenarnya nyempe apoi. Andi hukum agama, andi hukum tata negara, sekak dimma hukum tata negara na kak dinto sampai makin yang kui orang Indonesia. Hukum negara na kak dinto beda hukum keadilan sosial bagi seluruh manusia. Kak dinto termaktub nengi dalam kitab undang-undangnya orang Persia dimin senyamana kitab kak dinto kitab Hammurabi. Nengi negara Mekah ketika Nabi Muhammad lahir, orang Romawi kak dinto bangunan sepaling hebat kujur. Nengi Persia apoi seesempe ebuan tahun tak mate-mate, ketika Nabi Muhammad lahir apoi ya mate. Apa napa menandakan bahwa Nabi Muhammad kak dinto nabi sehak sebekal abekta manusia nuju dek kajalan setera nuju dek kajalan sepender. Maka para rabu ketika Nabi Muhammad lahir, sateja makhluk ke Allah kak dinto asyukur, sateja makhluk ke Allah kak dinto maus tasbih. Bahkan emaus nengi kitab ad-diba aras kak dinto bergoncang, aras kak dinto ageder. Fahtazzal arsyu toroban wastibsyaro. Aras kak dinto agunjek karena Nabi Muhammad lahir. Aras agunjek bunga. Sateja makhluk nengi dunya kak dinto bunga. Sampai parempeken manuk terongan jua Nabi Muhammad. Hewan-hewan selain bahkan macan terongan jua Nabi Muhammad. Kadinto buktiaki sampai mangken sateja makhluk ke Allah. Ketika pada peringatan Maulid Nabi kadinto norok bunga. Napa contohna? Jejeleng mulai gelak tak mare-mare. Kadinto menandakan jejeleng sebeda nengi atasana ajunan kadinto asolawat norok bunga deka beberlahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu bagi sarang ulama kullu hasanatin ta'udu ila wiladati Muhammad. Setiap perkara bagus, setiap perkara si arupa ibadah, setiap perkara si bentuk genceran kak dinto sateja muarana abali dak lahir Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh kenalkan Nabi Muhammad, Nabi naten kula ban ajunan Nabi sehebat ungkuannya. Bahkan Nabi naten kula ban ajunan pernah ada bu. Nabi gak dinto pak andi du amanti sekak dimma du amantina gak dinto bonusa atau jatana sekalian. Manabi lestari epenta ka Allah du amantina gak dinto tak bisa baca boleh. Senganten kula ban ajunan andi kartu situnggun. Kapan ampun setor ke Allah kak dinto du amantina abdina penta ya Allah, maka tak bisa kaangkui minta boleh. Nabi naten kula ban ajunan tak pada ban nabi-nabi lamba. Nabi Musa ketika serang berfir'un ampun tak mampu ke kejahatan na Fir'un, maka Nabi Musa langsung minta negara Mesir epa banyak ben kuman, epa banyak ben ola, epa banyak ben perkara-perkara selanyala. Nabi Nuh ketika ampun tak mampu ala benda ka umat te, maka Nabi Nuh langsung ngangkui doa mantina minta banjir sehingga satunya banjir. Nabi Muhammad meskipun esake para rabu sarang sateja umat te, Nabi Muhammad doa na sempen inni ad-dakhiru du'ai li ummati yaumal qiyamah. Sengkok debuna Nabi Muhammad nyimpen doana sengkok dek ka umat te sengkok seorang nyabekan ben orang satunya sempen untuk hari kiamat. Napa bentuk doana Nabi Muhammad? Bentuk doana Nabi Muhammad kak dinto aropa syafaat. Maka Nabi Muhammad nekesi boleh inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaat sengkok ebekia ka orang-orang si andi tu saraja dari umat sengkok. Saya tak saya. Le ten gula ban ajunan makke meler.
Makketen gula ban ajunan lebur ajarengga nengi berunga kopi ban acos nengi bebaan na bada pesenaro. Makketen gula ban ajunan ko si alinnu linnu nengi ada na suhadia. Ko selemes ke. Makketen gula ban ajunan andi tusa katia pon apa-apai. Dan kula ban ajunan andi jaminan masuk surga karena Nabi Muhammad tak pernah lecek kala bencencina. Nabi Muhammad ajanci syafaat sengko ebegia katang umat siraja tu sana. Maka dari kak dinto para rabu masak dan kula tak cinta akan Nabi Muhammad. Masak dan kula tak estowa akan Nabi Muhammad. Sampai dan kula ban ajunan nengi waktu na cuba. Nengi waktu na tenku leban ajunan ahli maksiat. Nabi Muhammad ki ajamin surga na tenku leban ajunan. Masa tenku le tak tahu dosa. Sarang ajunan manabi ala ko maksiat mamalo Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad andi situng semboyan. Nabi Muhammad kak dinto bekal maibir tenku leban ajunan. Laku nengi hari kiamat epaibir ke umat-umat selain. Nengi sering emaus sarang orang-orang mutin, orang-orang semanikah tanakahu tanasalu fa inni ubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Ayo orang Islam ria alake abini andi anak karena sengko ubahin bikumul umam bakna benengko epai bira laku nengi hari kiamat. Apa napa ma epai bira karena umat Islam sakone Pak. Cek mikir umat Islam kak dinto banyak. Mangken sensus dunia orang satunya kak dinto sekitar 20 miliar. Orang Islam mah beni 10 miliar, tapi 2 miliar. Berarti belubelas miliar kak dinto orang kafir saja. Maka Nabi Muhammad sampai ada ubahin bikumul umam beknai pai bira ban sengko. Maka tugas tenku leban ajunan mahpunga Nabi Muhammad. Karena tenku leban ajunan ejamin syafaat sarang Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Beremma tenku leban ajunan tak cinta akan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah ada ketika dinto. Idza amilta sayyi'atan fadba'hal hasanah. Orang-orang nyabakan berak mun mare ala ko dosa tulian toro perkara bagus. Pokok mare ala ko dosa tulian asapora, maka ben sengkok bekal esapora. Karena nengi Al-Qur'an ijanjiaki sapa orang semak kan Nabi Muhammad pas Nabi Muhammad hendak minta aki sapora maka dosa naga dinto bekal esapora. Contoh ajunan deteng nyawer saporan le maturaan le jadi ajunan deteng nyawer ngat 2 jam amain kasti asarna talempet buk empuk deteng ngocek palapa bentatang kena yabi misalnya ngocek bebeng sakilu tatang kena du kampung yabi misalnya maka lestari ala kotusa langsung tulian maus istighfar hilang di sana Pak. Nyaman kan? Lestari ala kotusa mangkimal amal nengi lorong capuri meskipun kerningan hilang di sana. Sampai Nabi Muhammad ada bunengi adhkar dalam kitab adhkar lin Nawawi. Orang mukmin ala kotusa sabenare 100 kali sekali. Dan kula ben ajunan ben are tusana 100 biki. Setiap mare ala kotusa pas asapora wa yatubu fi kulli marrah lestari ala kotusa asapora maka ban Allah pun apa esapora tusana lega nget terus mare la nyala SMS ke bini na orang asapora mare ni ka pas abek nget 2 jam asapora mare nget 2 jam asapora boleh pas mangkat amen kasti asara cecer sapora. Korang beremah dan kula ban ajunan teti umat Nabi Muhammad. Masa dan kula ban ajunan tak mapungaan. Allahumma sholli ala Muhammad. Le pertanyaanna, anapa dan kula ban ajunan mak gil nunggil leburakan Nabi Muhammad?
Selebur ka Nabi Muhammad kun moloten anapa banyak berkat deh. Seengak maca asolawat bila bulan Rabiul Awal, tila bulan takepe tada. Jadi dan kulawan ajunan corak nale ngalak pangaselan dari lebur ka Nabi Muhammad. Lebih-lebih saporana beeri rom malam 12 ini. Dari compok nangi benanas si aberna biru ngalak nangi pagar, ongke kalangker ongke ka masjid oleh manggis. Riba pak. Reken tak pada menoreng mabuduk pesegi ya. Dari compok nangi begedeng sabetaber selecak. Ongke ka masjid oleh minurun. Jual ke pasar candi mas. Nyaman deh. Tapi meskipun ketika dintol ternyata meskipun tenku leban ajunan kau ke leburakan Nabi Muhammad. Aku je leburakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ki ajamin syafaat katenku leban ajunan. Dimin pada sahabat Nabi Muhammad lebur ka Nabi Muhammad keng lebur ngalak pangaselan. Iyo apotongan tenku leban ajunan. Nabi Muhammad kak dinto andi sahabat masyhur asma'na Nuaiman. Nuaiman kak dinto telep la amodil santre-santre ke misdamu deh. Telep kagiaina. Nuaiman kak dinto manabi kerong ka Nabi Muhammad pas tak apangki ka Nabi Muhammad entar kategeng ngamattu ka pasar. Entar kategeng ngamattu pas ngocak kategeng ngamattu. Pak empian mattunai belia kaula teraki kata lima Nabi Muhammad. Terus pesena notana bekila juga Nabi Muhammad. Keni kapakun ibajari ben Nabi Muhammad. Akhirnya tu kengamattu gak dinto bunga. Ya Allah abdina mattu paju ya Allah. Mangkat mattunai teraki ka Nabi Muhammad. Depak kata lem angat teraki mattu Nabi Muhammad bunga kia. Kak dinto kuste beda mattu dari sahabat Nuaiman untuk ajunan. Iyo kalangkong kuaya kan Nuaiman. Eki kuste tapi kak dinto Nuaiman tak majar. Kak dinto pakon bejereki ke ajunan. Le Nabi Muhammad tak pegel. Nabi Muhammad malah kasokan. Nabi Muhammad bunga andik sahabat selebur sengalak hotel. Ya ada PR ke guru-guru ngaji roh. Mon beda wali santri ngampong rokok lakar kabit lambek lakar. Santrene pamonduk kamu sholla Nurul Hikmah pangaji mata moy kan biasanya mon wali santri kak dinto abek tarokok le. Mon kiai na arokok surya tar surya sabeda pasra aki kak dinto abdina anak caipon ajunan bulan ngaki. Ternyata tepak garingnya bukan berek sela tak ngiberokok. Ngebe beras BLT ki rokok na ngampong lagi na koros ambul kan isri. Allahumma salli ala Muhammad. Ana paten kulaban ajunan maki taparta aja kan Nabi Muhammad. Ki korang cinta nale kun cinta kapan moloten. Setiap bulan na Nabi Muhammad lestari kak dinto blis masan. Iya contohnya saporana bukan si adung kodung bola nada nja buk. Biasanya kan ada stresi bulong roa kan. Neng nyampir nungkul toot wes. Ano ke daster bulong kak dinto tak butuh asi ke. Angin kanan kiri ngasower. Pak bapak kan samikia deh. Si apotongan santri tak boleh nak kaunjongan deh. Jadi di lagu kan selebar itu sana toot. Rokok ngecet. Cadeng mereng. Jadi dan kulaban ajunan anak apa mak guna engak kan Nabi Muhammad engak ke ajaran nah ketika pada bulan Maulud. Apa napa karena dan kulaban ajunan iman tepes. Iman na dan kulaban ajunan jil-gejil. Pangkina katipon apa? Tepak naruwet terus solawat santa. Kapan utang raja tuku tak ongke-ongke atani beko tak kok tak paju
maca solawat naria pak ibu pak ratus pak polom pak talandes ko sih lebih kali 5.000 ko sih buru enggak ketika bunga hilang boleh hasil bekona hasil tanina tuku na ongke hilang boleh duluan entar ka Cina wawi bener buknya Sedi Timur duluan entar ka Mitra Setia Agung Matoron Enmek maka mana bika dinto terus elakoni tengkuleban ajunan ketika tengkuleban ajunan bunga lopa ka pangeran ketika tapepet buru enga kabudi ka dinto le tak ning arep pertolongan na pangeran tak partajai le tare tengkuleban ajunan kan orang Madura kapi kan ada si Madura kawi kan Madura asli ambana tengkuleban ajunan manabi hasil tanina kadinto langsung asalamet buktena napa andi padi oleh sapolosok kadinto tak etempeng sekadde langsung sasok eka sadeka bener gitu jadi tila atane oleh sapolosok sasok ibagi ka orang napa niat de sadeka munde pak kanisap teti zakat ambana tengkuleban ajunan andi sape depak sapolo langsung amomolen kadinto bentuk salamet ketika bunga napa dalilnya sesuai debuna Nabi Muhammad ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyidda bak nama semak ka Allah tepak na bunga tepak bak na seneng maka Allah bekal nolong bak na tepak na susah ambana tengkuleban ajunan mele sepeda motor le temu bode kebiasaan selamat di gedeng anapa polana oleh benar serak ya. Mun mele motor gedeng ngata telok pampa mun mele odong-odong telokan kapan kaden kuleban ajunan sobung le mele sepeda motor tade kasakna akhirnya napa pucor malolo benar tak serak lekas rosak bahkan tengkuleban ajunan iuji sareng Allah karena kebiasaan dari benga sepo elang kebiasaan asalamedan andi padi sapolo pakal luar situng karena abek kak dinto bek nakal mangken akhirnya Allah makonan umat te makonan kabulana seanya ma fakroh kak dinto para rabu maturana tekos akhirnya Allah pas makon ya tekos mangkat wa kanya bukan berek banyak setak maka luar sekat te padi kakan padina pabi laju Allahumma sholli ala Muhammad apa napa tengkuleban ajunan ingat ka pangeran kun tepak susah malolo padahal para rabu doa semanti kak dinto ketika bunga apa jeng sehosok mun tepak bunga manabi tengkuleban ajunan KPP tak bisa adua ungkun nungku tengkuleban ajunan tepak KPP tak bisa apa jeng hosok ingat ka orang sinanaki apa jeng duha tepak abek KPP bedoreng ngolok salam esang ku BMT karena emas munduk lah para pak bulan apa jeng tahajud lemalem bedoreng ngolok salam takok tatang ke sideteng sial pola na abek maka disapeda tak penta-penta jadi tak bisa hosok maka doa semanti ketika abek bunga maka ajunan manabi bunga tuluan tulii langsung asalamet tulii langsung adua ka pangeran cek mangkat ka Cina wawi cek mangkat ka tuku terang tile bunga ka puru sentara ka tuku terang jana saya bukan pukre iya no kak enggak kan ka puru sentara ka tuku terang kak montile ngera acar oleh burga berembale iya ngocak ka kancaro sikemaan na cerai bener ya. Tila ampon bunga usaha hasil COD ngerebus seabaya sedeting tuneka deting selagena bakun jap opat
Allah, keng corakna panjenengan Pak potongan wali Pak. Wali gak dinto mulai dari takok kabini. Syekh Ahmad Ar-Rifai teti wali gak dinto pangkat te gara-gara takok garajina. Maka Imam Ghazali ada bu Madrasatul Aulia fi fitanin nisa. Madrasana wali na Allah, sekolahan na wali, akademisi na wali, gak dinto takok kabini. Iya mun panjenengan takok kabini rojoki teti wali. Patenang. Siap lah yo. Kapan ampun teti wali waktu aki di barak nyonglet mana lek. Nyonglet ongkul. Mon mangken toro aki lu biasa lah kerba. Adin to di barak nak kena na odi. Mon subung nikah Pak tak odi. Leok baca dengan akil. Ada empuk tak bisa. Para Rabu Sabti namul jaki. Nikah terus lagi. Oleh berempat jam. Sampai kol sana apa? Saporana buru telat kadin to benih polana apa lo? Dan gula dari BMT tang petang lo dari Swalayan sampai kagak dinto parak sejam. Kojok konvoy atosan sih. Dan gula nengi ate atua ya Allah mantur masuk aswarga ben kanal pote ya Allah. Oleh benderam nengi swarga. Saking biasana Pak, orang saya konvoy ini kata ada Mas. Kapan kiai de Pak hilang, beda saya konvoy ini. Hilang. Terus gak dintu teti tante, kebiasaan. Teti tante mun kiai de ting itemu, mun mule tak ada tahu. Sakti kiai lagi. Anapa pola na san mule tak konvoy boleh. Mun bupati Rabu dateng konvoy Paleman na beda konvoy ya boleh. Jadi betul. Kadang sila beri kiai kapan mulai tuan rumah na tak nil pun dekat. Depak kakak dimai kiai tak ada. Allahumma salli ala Muhammad. Antan nak ajak lo deki temui konvoy boleh deki. Karena dan gula pernah konvoy boleh nengi geding. Paleman na pola na ngucak ketiga dintoi konvoy boleh. Ternyata konvoy ya tak laten. Do pak ke tengah sabe nengi dongka kadinto yang kak sepedana ternyata nyorsor asli kadinto hakul yakin jadi sepedana nyorsor akhirnya dan gula si Palemana ki nolong orang nyorsor ki tebak kaki palang. Para Rabu Sabti namul jaki debak demak lah sila iman gokil. Dan gula ben ajunan teroni nga iman na aba kak dinto kuat na panten teroma kuat iman atau punten kak dinto empak torana teroma kuat iman ten teroma mantep pecinta kan Nabi Muhammad na punten karena orang kapan mantep cinta na kan Nabi Muhammad ada bu man ahabbani kana ma'i fil jannah orang selebur ka sengkok eka bereng ben sengkok ka swarga. Sya'airul iman kadinto debu na Gusti Kanjing Nabi dalam kitab Nasaihul Ibad tanda-tanda na iman kadinto arba'ah beda pampak situng orang iman kadinto mesti takwa benih kalam bina takwa tapi abek na selalu arasa takok ka pangeran orang takwa kadinto para Rabu ajalan antara khauf ben roja. Rasa takut ka pangeran beda, rasa ngarep rahmat te pangeran beda. Manabitun kula ben ajunan ajalan nengi dunya kak dinto bangga atau sombong maka takwa na ilang jen. Dan kula ben ajunan ajalan nengi dunya kak dinto magaga maka takwa na ilang. Orang-orang takwa kak dinto takut situ saah. Artena kapan ampun ala kotusa kak dinto langsung asapora. Contoh orang setakwa kak dinto mulai dari tak bengal karing sepona. Karena apa-apa dosa raja orang sebengal karing sepona. Pasak teeten kula ben ajunan wali sakali. Bahkan ten kula ben ajunan bisa ngaber. Tapi manabi tureka karing sepo tak takok katusa na abek karing sepo maka ilang kawalian na ilang kasaktian na.
ajunan alim, bahkan hafal Al-Quran, ternyata ajunan bengal karing sepona, tak takok tusana abe ka pangeran karing sepo, maka Kak Dinto ilang hafalanna. Ajunan jeje soki ring sepo pada tiba bu saporana le pangare ring sepona marah matwana pangare bahkan ring sepona soro asapuan, bahkan ring sepona deti bebuna ilang pangkat ilang kacejeunna. Oning ka Fir'aun, oning kan anapa Fir'aun mak sakte, Fir'aun gak dinto sampai bisa akeboi bangunan setengkitan pasemin. Fir'aun gak dinto badanna tak ancor sampai hari kiamat. Padahal Fir'aun gak dinto bengal ka Allah, Fir'aun gak dinto nentang ka Allah, Fir'aun gak dinto ngaku pangeran. Ternyata jimat de Fir'aun gak dinto takut karing sepo binikna. Manabi epuna makon katemor, Fir'aun mangkat katemor pak. Tetiten kule ben ajunan manabi bengal karing sepo tibi, berarti saraan ben Fir'aun. Karena Fir'aun ki hormat karing sepona. Masyhur orang sakte nengi Madura Kak Dinto nyamana Pak Sakera. Pak Sakera Kak Dinto kalampina caloreng merah, akalampi celeng bede igenden. Napa nyamana? Yang ki bede topina Kak Disa. Si aberna merah. Biasa na songot te caler. Songot parong sampai bede pantunna. Orang pon apa peteng calimuten, orang genteng asongoten. Jadi Kak Dinto karena ngalak dari caretana Sakera. Sakera Kak Dinto tak midi bisa ngabr. Sakera Kak Dinto manabi ala ben muso sobung si menanga ka Sakera. Sekali Sakera tampil nengi medan untuk acarok sobung si menanga. Ternyata cimat te Sakera situng. Tak bengal karing sepona. Karena Sakera sadar mun bengal karing sepo Allah bekal duka. Maka den kula ben ajunan pasak te sakali. Teti bejing pangkat petolekor sakali. Mun parlo pakat petolekor dek lemak tambah sakali. Ternyata den kula ben ajunan tak takwa ka Allah. Bengal karing sepo lontor bejingan. Sengak nyaruan ampu impus pas. Ikan tak adu le, bodo bejing teku pas sengak nyaruan nampu impus kan tak birisnya mana. Anapa pola nak ring sepona tak itapai. Senomor 2 terooni ngaka iman dan kula ben ajunan hebat atau punten kadinto andi sifat haya todusen. Ternyata mungkin sifat todusen hilang. Contohnya apa? Manabi beda tatang ke adeer dan gula ben ajunan lebat tatang ke Kak Dinto andi kewajiban andi tata krama nyoro adeer. Tore-tore kolo pong-pong tepak nede empian tore adeer. Manabi orang si andi haya iman na kuat tak ngampong le. Tepak kaden gula ben ajunan ada kesempatan raja ya. Cek patah beri re, langsung ngasih lah iya kok lapar lah karas. Tuan rumah na pura bi sakera, tamu ya bi lelemak je. Kadin to ilang nga sifat haya nya. Contoh ilang nga sifat haya nak kanak mangken bengal nge-live TikTok lah. Ngupload ka TikTok ben sotel lah sila beri. Pal apalan apa? Kui. Apa tahu guys? Kiu. Tetining oningan na kun TikTok. Padahal TikTok Kak Dinto cara na orang Cina, cara na orang komunis mailang malo na ten kula ban ajunan. Lecek kadeng ben lagi na rosi adansa. Cek toronan na orang beto kalatak le. Mata ngabes benga sepona le. Tidak tahu dus. Gara-gara TikTok dan kula ban ajunan oneng katren. Lambe pak. Buk mun bodo perkara merah lebat nengi Tegal aro kudu oncep arapa renggerengan
Karena semira ruak biasa nangicuan ajem renggerengan. Mon mangken bede si calin not mira lebet nengi lorong joon jep arwa ponakanna arapa obu na semir selale. Dimma oleh TikTok lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ariyare TikTokers. Tak oning kabahayana. Pak bapak si meliaki HP na 5 juta. Nguan sampai 10 tahun ika beli HP ben anak na. De bede na ben anak na ika beli ajugit kena. Nyanyian na ajujing ala ajujing. Marah. Ketika hilang kemaluan, hilang rasa malu, todus hilang, maka iman gak dinto tepes. Tore pong acarita TikTok. Mangken bede teknologi semarengis, Pak. Bede nyamana teknologi gak dinto AI. Tulisan na I pas A. Gak dinto manabi potrana ajunan sebini-bini nih. Atau rajina ajunan ngupload foto hoy. Kak dinto bisa akuli bisa ajalan. Kak dinto fitnah akhir zaman. Mak lamate lampuna dah sehingga surambu ya. Oh ceceleng oleh burui. Tetinengi TikTok kak dinto pada teknologi AI. Orang kapan lebur ngupload foto, lebur ngupload video na kak dinto bisa edit bisa ipakuli. Napa bahayana takok-takok rajina ten kuleban ajunan potrana ten kuleban ajunan sebebini temu ekalak fotona temu iedit ben orang lain pas siren Pak. Kadin itu bisa terjadi makin. Bahkan dari majuna zaman beda aplikasi chattingan orang gak dinto chattingan ben mesin guna. Akhirnya potrana ten kuleban ajunan tak lebur apol kumpol bas. Kapan tahlilan tak mangkat potrana ten kuleban ajunan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kak dinto kutu ijaga. Jalan anak potona ten kuleban ajunan kutu ijaga selebur mainan HP. Karena kapan elang to dosa iman na elang. Al haya'u minal iman. Rasa todus kak dinto tanda dari ten kuleban ajunan andi iman. Lestari kak dinto tero oninga ka iman na ten kuleban ajunan harus andi sifat sabar. Capo ujian ten kuleban ajunan tak ngarsola, tak nangtang ka pangeran. Ten kuleban ajunan capo musibah, ten kuleban ajunan tak pegel ka pangeran. Kapatian ring sepo, kapatian anak dan kuleban ajunan sabar kasateje paparinga pangeran kadinto orang iman. Maka orang iman tandana se sabar kadinto andi sifat kona abil maujud ngalak cokop kabereng se bede. Kadang ten kuleban ajunan tero kasih rajaan. Bener gitu. Andi sapeda vario tero ka PCX. Karena tak sabar numpak vario noceng geluk setirenna. Kapan andi BCX setir berdak teroka Vespa. Kapan mele Vespa teka teroka seso kompak oleh tak masuk angin. Etabeng terus kak dinto mengakibatkan den kuleban ajunan tak sabar ka paparinga pangeran. Ketika tak sabar ka paparinga pangeran den kuleban ajunan andi sifat tulul amal lanceng pikiran siang malam tak ngidetedung muntak hajat deteka. Artena abok nafsu tengki aleburan di orang lain. Karena hakikat manusia, maturaan. Hakikat ten kuleban ajunan selalu lebur ka diandi orang lain. Partajan ten. Malah cuba partaja le. Contoh ye. Ampian andi sepeda motor Vario. Pas kancana andi Vario kia butera etemola aja katondu gapi ni. Pas kancana panjenengan andi Vario kia maka panjenengan tero ka sapeda na kancana anapa corak na leburan di kanca. Bahkan andi compok romal bangun genteng ningale romana tatangke abe corak na tero ka romana tatangke.
bahkan sapora bini bak sela bini itunteni imlaki wardah skincare ngangkui MS Glow ngangkui Hanasui ngangkui Secarlet sela bini glowing tolang ngatakar etengale ko sih alesa padana lakban iya kan iya buk ales si patumpak ro kan lakban oleh tak pati raja benda napak di timur minta lakban we lakban celeng ro buntuk na jimat ro model lah capaki ratin gia bakun meskipun rajina ajunan ampun ratin ternyata hakikat manusia ningale bini nata tangkel aduh mak liburan ruwal anapa pola na di bini lay temu celana lah ko ngacopok napa ku nak berliburan atun kula ben ajunan si tak bisa iobe anak guna pak mun anak meskipun celeng cuba peteng pada nason misalnya gigi na pote mun ajalan lemalem katon gigi maka anak kadinto pakun buana ate salai ben orang tompo pak selanya lah mun bini tak bisa ten marah cek patiman aleman mana buk ada selaki lama lah cucur bukan wah selaki andi jatah masna wa sulasa wa ruba bisa duaan terloan pampak mpian tak oneng garam pekel jangan bermilir sekali tak diladeni di timur ini wah berkeliaran lagi mun tak teti sebara Allah Dojok meler lah. Karena ngabunga na abak mana bioreng laki anak guna sobung boleh. Buktena lah coba ambian mana bin netene sepeda ben lagi na cornik sepion na mereng demar. Arwah sepion mereng ke arah na orang senya lepe mun radin jure caroteng dari. Tapi enten rata-rata ni kesetia kapil. Tak ano. Leongguan le. Jadi kata takwa kapi pun mari ngaji takwa. Takok kasih tua guna. Allahumma sholli ala Muhammad. Seterakhir, buktena orang iman, tandana orang iman kak dinto andi sifat syukur. Oning syukur. Kancana buartoro. Syukur kak dinto orang lebur minimal maca alhamdulillah. Jaga tedung maca alhamdulillah. Setedunga maca alhamdulillah. Atengka maca alhamdulillah. Bahkan jaga dari tempat toju maca alhamdulillah. Satu aja kulina abak maus alhamdulillah. Kadinto syukur sekini. Syukur seraja bengal maka luar materi, bengal maka luar tenaga untuk nyukuri nikmat teodi. Maka manabi maka luar materi biasa na aropa sodakoh, biasa na aropa salametan, biasa na aropa tasyakuran. Orang selebur maka luar materi untuk nyukuri abak, maka rizkina saja itambahi sarang Allah. Kengten kula ben ajunan tak partaja. Sampai Nabi Muhammad ada bu mana kosomalin min sodakoh. Tak kira korang artamun ika sedekah. Sampai cincina Nabi Muhammad bekna asadekah saibu belisenna 10.000. Bekna asadekah saya ketebu belisenna 500. Ternyata ten kula ben ajunan kalkulator dunya siang kui. Mun keluar saya ketria tona saja nih. Ya hira napa tak berkat-berkat ten kula ben ajunan. Ngalak contoh bayi sadekah na badan kadinto biasa na bentuk bejeng duha. Bejeng duha kadinto nyukuri 300 sabitek angkau ta badan sepege. Karena ten kula ben ajunan andi angkau ta badan pege. Tung 2 telok 4 5 6 ibu tu ngakepi sampai 300 sabitek. Malam lagi Pak. Jadi anggota pegak kadinto isukuri sareng ten kula ben ajunan bentuk syukur kulak ku abojeng duha. Akhirnya orang si istiqomah abojeng duha rizkina barokah, rizkina lancar. Karena napa bengal nyukuri betenna. Termasuk juga nyukuri nak foto. Sopaja nak foto na ten kula ben ajunan teti orang sehebat. Ternyata ten kula ben ajunan sengka si nyukuran anak foto. Pongpong ada bebe musola terakhir ada jurus terakhir.
Potrana tero hebat kan. Tero dia potra se solehah. Tero dia potra se soleh, se cerdas, se hafal Quran, se manti sateja bebecanna. Neh syukur lakoni. Ajunan ka guru alip potrana, guru langker palebur akalangkong. Manabi tak bisa akalangkong dari materi, apareng sadeka, apareng obeng, misem leka ka guru langker. Monat moro nyor ngengek ambian ke gitu. Maka manabi ajunan istiqomah asyukur, maka potrana ajunan bekal teti orang selomok. Masyhur carita Kak Dinto, Menteri Agama mangken Kiai Yakut Khalil Kak Dinto enjukna ternyata padukaran buk. Padukaran enjukna. Kiai Mustafa Kak Dinto padukaran. Andi potra ke Bisri ipamunduk saben minggu ke Mustafa Kak Dinto terhasil lah se adukar. Mana bi hasil lah se adukar 100.000 bagi 2 seketebuan. Mana bi se adukar oleh to seket petok lemaan. Le ajunan potrana se ngaji ningi musalla Nurul Hikmah se andi tuku Jakarta ya keja mon oleh 3 juta 1 juta setengahan ben kiaina dia anak nadeki teti menteri lungkuan mana bicara tamatura si masyhur orang Bengkalan namira monduk ke Binaju kadinto caretana caipon hatam alif sareng reng sepone nyemblia kisape lho Pak buk anak na hatam alif buru tahu alif lip dates alif wawa lip depan langsung nyembeli sape dimpian napa kalangker nikali sela hatam ikro hatam Quran akale kalero pekun gedeng sabikir tak lomok le potran le kiai Kak Dinto potrana hatam alif lambakan manabi ngaji lip dates alif wawa lip depan a i u lip 1 di dates an 1 di dawain 1 di dapen an in mon mangken kan ngajina lip fathah alif kasro i lip dhamma u a i u lip fathaten an lip kasroten in lip dhammaten an in sesepuan boleh lain lip jober a lip ngejir i lip ngepes u ya kan ki kan lamba lenika masuk nengi zaman transisi pertengahan sebab lip dates a sarang reng sepona kapan hatam alif langsung nyembeli sape alhamdulillah anak abdina tahu maca Quran bisa maca lip dates a akhirnya kapan lestari nyembeli kisape ternyata bekal lah rajo pas ngocak reng sepona cong ambu semunduk cong abini bayi engkok kaburu ngembena kompoi tapi barokah dari reng sepo selebur asyukur sateja ilmu na anak na syukuri bahkan alif situng yang belia kisape anak nasihatam alif tetiki haji Pak pamimpin tahlilan sareng kiai sepo kapan mare subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim pas ngucak ka jamaah kulluhum kul lip dates alif wawa lip depan a i u lip 1 di dates an 1 di dawain 1 di depan an in satu jojo ma'a saya tahlil Kak Dinto agunjek a i u an in a i u an in tutti Pak melestari Kak Dinto pas kiai sepo ngocak cong laguna malam mimpin boleh mana cong apa napa kiai rempak cong ben lencak ke cong kata rem aja cong make berkat te atabuyan cong terus santri Kak Dinto selama nengi compok na oleh nasi ngaji ya malaki ai ui kebaywiritan mana bi atua Kak Dinto nengi compok na mana bi atua sarang santri langker Fatihana sablunna maus Fatihah Kak Dinto mesti beda Allahumma lib datas a Allahumma lib wawa'i Allahumma lib depan ai ya Allah itu bocah terus sampai situng waktu para Rabu santri Kak Dinto karena ampun isyukuri sarang ring sepona eka bereng ben guru ngajina cong noro engko entara kapodai pon apa kiai engko bode pangajian nengi podai be nangatar engko eki kiai
Depak ka tengah arah, depak ka tengah tasik ombak raja. Ngadilbus ombakna. Anginna ka dinto bus. Lestari ka dinto kiai na alim. Afal Quran. Si kiai maus waqi'ah, maus ar-Rahman, maus kahfi, ibu cakapi. Si santri gelok bosang. Engkau doa apa ibu cakah? Mak ko si ar-Rahman jengkok Yasin pot lopot. Akhirnya santri gak dinto ilmu si salameti sareng reng sepona ibaca. Nekuk tiang kapal pas ibaca. Bismillah lip datas alip wawa ilip dapen u a i u omba onjan bon angin nabis. Lip satu lip dat lip satu di datas an satu di dawain satu di dapen un an in un. Kapan depak kaun sampan nanongep nyelem pak kiai se hafal Al-Quran se alim gak dinto langsung pada na jorum gak babos strut santre se hatam alif nyam belia kisape sareng reng sepona gak dinto ngambeng neng atas tasik pada benjaka tingkir sinyap sap santre lamba emba ka guruna esare guruna tolong kapan depak ka kiri sereng guruna sadar bas cong kan buru nyelem cong engki kiai sapa se nolong kok cong abdina kiai beuk na bisa langoy bunten beuk na tak nyelem bun engki kiai abdina ngambeng kiai abdina gak dintu ajolen ning atas tasik pas kiai na atanya ilmu apa cong saya baca ilmu sing ngaji ke ajunan kiai lip datas gak dinto kiai bisa cong ekki abdina barokana maca lip datas gak dinto ngambeng ning atas tasik kiai pas cacel kiai lambek santri lambek kan dunur cacel ajunan mak nyelem kiai abdina santri na ajunan kan ngambeng kuduna ajunan sebagai guru abdina ngabur kiai paling bunten abdina batik madrin ajunan angling dharma kiai kiai na tak kalah akal bak na lambak si munduk hatam apa jong alif kiai subung pole iya jeria ilmu na bak na alif guna dumang jong engkau hafal Quran jong kitab lema lamari apal yung kok bro ka ilmu nyelem kok jong Allahumma sholli ala Muhammad kadin to pampak terone ngaka iman naten kula ban ajunan kuat napanten situng patako ka pangeran nomor 2 patodus ka pangeran nomor 3 pasaber manabi capok musibah nomor 4 palebur asyukur saing keiman naten kula ban ajunan kuat cinta ongku lebur ongku dak ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakadinto sebisa abtina sampai aki nyon sapora manabi banyak kacang kolangan juga nan totor besa tak sae wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tepesen ini ada dosa bermekir ngereng sabelunna maus doa ngereng Fatihah ring sepona ten kula ban ajunan juga nan Fatihah dak guru-guru naten kula ban ajunan juga nan dak sateja kanca-kanca naten kula ban ajunan juga nan sateja taretan-taretan naten kula ban ajunan juga nan sateja peletangkeun naten kula ban ajunan si ampun akelui ten kula ban ajunan ning itunya ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafinika fi mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu lana biha babar ridha wat taysir wa taghliqu anna biha babasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kasir wa ya sahib kull farid wa ya muni kull fakir wa ya ma'man kull makhif yassir alaina kull al asir fataysirul asir alayka yasir Allahumma ya man la yahtaju ila al bayani wat tafsir hajatuna ilayka kathir anta alimun bihi wa basir
Allahumma inna nakhafu minka wa yakhafu mimman yakhafu minka wa nakhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka bihurmatin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhrusna bi'ainika allati la tanam waqnufna bikanafika alladhi la yuram warhamna biqudratika alaina wa la tuhlikna anta rajauna ya arhamar rahimin. دعوناك اللهم كما أمرتنا فاستجب دعانا كما وعدتنا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.